Jotana Khunumkha Te Hambai Tini Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration तरफ থেকে 114th birth anniversary of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Sengora Palaitongo Tini Neo Pandani President of the function Machang Ranjit Debarma, that is Honorable ZDC Chairman West Zone TTADC Tei Chief Guest হিসাবে তিনি অরনিগ মানজাক ফেনেনি কক তংমানি His Highness Maharaja Pradyut Bikram Kishore Manikya Debarma তিনি অরনিগ যদিও রই কিন্তু spiritually বা অরনে অচিনি বিশ্বমনুতঙ্গ তেই special guest তথা তিনি অর ওপান্দনা সেংসাই রখা Machang Jagadish Debarma, Honorable Chairman of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Tei Guest of Honors হিসাবে Manjaka Machang Kamal Koloi, Honorable Executive Member Health and ARDD Tei Manjaka Mr. Shohel Debarma, Honorable Executive Member Sports and Youth Affairs Tripura Tribal Areas Autonomous District Council They are guest of honor হিসেবে Manjak Phekya Machang Ganesh Debarma, Honorable MDC TTADC They are ADC ni officers staffs they cultural troops they are ni elakani jara phai Manjak phene okra chakra taku buku jottono o pandawa phai Manjak phemani bagai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni administration ni ngui te ani sakbai thani ngui nerok jottono phai kaham lamsogo te hambai rao Sung oronigo je 114th 114তম birth anniversary Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Debarmani je palai tongmani sung saimano je chini bo 184তম raja tongmani bani pare Kirit Bikram 185 tabok bortomano 186তম Maharaja tabok sung bai tongo o jebani Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Debarmani asai mani dino palai mani dino ang muito khananayo je chung joranigo chini ha Tripura ha hini je chung tongmani borok ni then borok ni amo gift jara Tripura rajyoni nagorik tama wansa tama borok jottoni bangai o Tripura ha chini bangai kaisa gift boroni thani chung maka o hano protection khlainani bangai tei amano development khlainani bangai chini jottoni ne daitto hani bangai boni o asaimani dino chung jotto bokhago chung samai tangai samai ma tangai je chini o hano chung kaha khlaiui rakha khlaiui তেইশা নাইথক খাই যত একলগে অমন রক্ষা খাই তে ডেভেলপমেন্ট খাইনানি যে সামং আর যতন যোগদান খাইবে যদি আকবনা আং যতন আং কইজাব হংগাই হাই হাই অরনিগ যে তাবক Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Area Authority ni administration পক্ষ থেকে और हेडक्वार्टर संगताव मन पालन खाई दंगो ते 44 सब जोनल लेवलबो ओमा पालाई जाक दंगो शुधु प्रशासनिक तरफ থেকে जों मन पालाई मानि आसुग थागै दंया आं साइमान व्यक्तिगत भावे ताबो ओ महाराजा बीर विक्रम मानिक्य
নিজে আসাইমানি দিন বনি যে বার্থডে আমার প্রত্যেকটা নগ পালাইজাক দङ শুধু নগয়া যতনি বखाग বনি যে আসাইমানি সাল আমন जों मुइथाव खालायै बनो जों खुलुमुं जानांगौ बनो जों रेसपेक्ट रगो ते आं उ दिनो दिनैनि सालाव जतन कइनाय जे बनो मुइथा नारगै जों जोंनि बोखाना क्राक खालायै जाहाथे जों जोंनि उ हानाव गाहाम खालायै डेभेलपमेन्ट खालामनायनि बाङै जों समायदांनाय आ कयटा कक सागै हाय তিনি और नगद जे नगराय कतर फाइमानजाक फाइनाय रक अरानि एडिशनल अफिसार्स स्टाफ्स और एलाकानि बरक ताखुक बुखुक कल्चरल ट्रुप्स जारा मानजांनाय ते मीडिया फ्रेंड्स जतन हाय आं वेलकाम खालायै आनि कक और नगन मुथाखा जतन हामबाय खुलुमखा बेलाय के हामबाय सिनि सिउ सरनो ताबुक फादि जों हाय कक खानावनो सिनि अनारेबल एमडी